132 को देखते हैं। हमने अभी 133 की है, हमने 132 वन की है, तो टू की है 33 देखते हैं। 133 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसारिउ, और तुम दौड़ो, इलल इला तरफ, मगफिरतिन मगफरत की तरफ, मिर रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, और अपने रब की मगफरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन और जन्नत की तरफ, अर्दुहा चौड़ाई उसकी, अस्समावातु आसमानों, वल अर्दु और जमीनों जितनी हैं, उइद्दत तैयार की गई है, लिलमुत्तकीना मुत्तकीन के लिए। अच्छा, इस आयत को जरा अच्छी तरीके से जोड़ना सीखिएगा। पहले मैं आपको इसका जोड़ना बताती हूँ कि इसका कौन सा हिस्सा किस हिस्से के साथ जुड़ रहा है। अब देखिए, तुम दौड़ो, हुक्म दिया गया है ना, फेले अमर है। माइक म्यूट कर दीजिए। हुक्म दिया गया है, तुम दौड़ो, सीन रा आइन रूट वर्ड के साथ फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर। किस तरफ दौड़ने का हुक्म है? इला मगफिरातिन मगफरत की तरफ, व जन्नतिन और जन्नत की तरफ। तो मगफिरातिन व जन्नतिन ये दोनों मुरक्कब अतफी के साथ जुड़ जाएंगे, इला हरफे जार के लिए मजरूर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वाव अतफी के जरिए जुड़ रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगी, बस जहन में रखिएगा कि आप इसके तर्जुमे को देखिए। तुम दौड़ो मगफरत की तरफ और जन्नत की तरफ, या मगफिरत और जन्नत की तरफ दौड़ो। तो आप में से कोई मुझे अपना कोई एक बंदा जिसको पता है कि ये मेरे सवाल का जवाब जिसको आता हो, वो अपना माइक ऑन करके जवाब जरूर दे मुझे अभी इसी वक्त, कि आपको क्या लग रहा है इसके तर्जुमे से मगफरत की तरफ और जन्नत की तरफ ये फेल के लिए क्या बन रहा है। का के की साथ ये आ रहा है। मुरक्कब इजाफी या इजाफी मफूल बन में के या क्या बन रहा है? ये मुरक्कब इजाफी और मफूल बनेगा। मुरक्कब मफूल इजाफी तो नहीं है ये, मुरक्कब दोनों तौसीफी तौसीफी बन के फिर वो नहीं, आतफी मुरक्कब तो है अतफी से इसके जोड़ साथ। के जारी बन रहे हैं, ये तो मुतल्ली आतफी बन रहे हैं। मुरक्कब की अतफी के तरफ है तो जरिए जुड़ इजाफी। रहे हैं, बिल्कुल मुरक्कब अतफी के जरिए जुड़ रहे हैं। ये वाव अतफ मौजूद है ना, ये मुरक्कब मुरक्कब अतफी के तौसीफी जरिए बन रहे और हैं, नहीं मुरक्कब तौसीफी नहीं है। इला हर इला हरफ जार से जार मुरकब जारी बन के तो फिर ये मुतालिक बन जाएंगे ना। इला हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक भी बन रहे हैं, मुरक्कब लेकिन अगर शिफ्ट आप भी ये तो बन रहे हैं। एक मफूल मिनट, बनेगा मैम। मफूल बन रहा है। मैंने कहा था इसके मीनिंग्स के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर देखें कि अगर आपको कहा जाए मस्जिद की तरफ दौड़ो, तो क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? मस्जिद क्या हुआ? मफूल हुआ। मस्जिद की तरफ दौड़ना है, जगह है, वक्त है, एक नौयत है, हालत है, कैफियत है, ये सारा मफूल होता है ना। तो अगर आप देखें, इला हरफे जार से जो इला क्या है? तरफ। इला एक जर्फ है, ठीक है। आप इसको इला को जर्फ को अगर देखते हैं तो मगफिरतिन व जन्नतिन व आतफी के जरिए जुड़ के इला हरफे जर भी है, और यहां पे आप अगर इसको देखें मगफरत की तरफ, तरफ क्या होती है? इसम जरफे जमा, मकान सॉरी, डायरेक्शन। ये मफूल बनेगा फेल के लिए। इसकी मीनिंग्स अगर आप देखें ना तो ये मफूल बनेगा। इला हरफे जर भी है, मजरूर भी कर रहा है, लेकिन बाज औकात मफूल की एक टाइप होती है कि जो हरफे जर के जरिए भी बनती है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था? हमने देखा था खबर जो होती है वो हरफे जर से भी बनती है। हमने देखा था मौसूल का सिला भी हरफे जर बन जाता है। और अब हम क्या देख रहे हैं? वो सारिउ का मफूल बन रहा है, इला हरफे जर मगफिरातिन व जन्नातिन को मजरूर करके। ये बस अब जहन में रखिएगा, कोई इसको याद नहीं करना आपने, सिर्फ जहन में रख लेना है कि ऐसा भी हो जाता है। मिर रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। रब्बिकुम मुरक्कब इजाफी है और मिन हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया है। ये सिफ्त बन गई किसकी? ये किसकी सिफ्त बनी है? अपने रब की तरफ से दौड़ो, दौड़ो अपने रब की तरफ से। ठीक है,
अब क्या है, इसको हम मुतालिक भी बना लेंगे। वैसे तो ये सिफ्त है, मुरक्कब इजाफी और जारी होके, ठीक है, ये सिफ्त बन रही है अपने रब की तरफ से। वरना तो खाली ये काफी कहना था ना आपने, दौड़ो मगफरत और जन्नत की तरफ, काफी था ना, ये इसलिए सिफ्त बनकर आई है। और दुहा, अब ये भी सिफ्त बनकर आ रहा है। ये किसकी सिफ्त बन के आ रहा है? और दुहा को पहले हम देखेंगे। ये मुरक्कब इजाफी है, ये मुरक्कब इजाफी है जो मुब्तदा बन रहा है। मुरक्कब इजाफी मरफू इसम के साथ मुब्तदा बनेगा। अस्समावातु वल अर्दु वाव अतफी के जरिए जुड़कर ये इसकी दोनों खबर बनेंगे। ये मुब्तदा और ये खबर जुमला इस्मिया बनेगा। चौड़ाई जिसकी आसमान और जमीन के जितनी है, ये जन्नत की, ये मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया बनकर सिफ्त बनेंगे जन्नत की। यानी जन्नत कैसी है? इतनी जिसकी चौड़ाई आसमान जमीन जितनी है, ये सिफ्त आ गई इसकी। ठीक है ना, सिफ्त ही है। उइद्दत, तैयार की गई है। अब ये उइद्दत किसके बारे में है? क्या, कौन तैयार की गई है? जन्नत ही के बारे में आ रहा है। उइद्दत, तैयार की गई है। फेल माजी मजहूल और वाहिद मुन्नस गायब का सीगा। लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। ली हरफे जार है, अल मुत्तकीना मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ना, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये पूरा जो है जुमला फेलिया हो गया, जो कि तैयार की गई है अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। अब इस जुमले की सेंस को अगर हम समझें, एक ऐसी चीज है जो कुछ भी नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे आपके लिए खाना पका के रखा गया है ताकि आप खा लें। अब वो खाना फेल होगा, फाइल होगा, मफूल होगा? मफूल बनेगा ना, मफूल। खाने मफूल के लिए होगा। जी, मफूल होगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे जुमलों की सेंस को समझ के उस पूरे जुमले को भी या फेल के हिसाब से या फाइल के हिसाब से या मफूल के हिसाब से उसकी सेंस को समझ सकते हैं। अगर आप देखें ना, तैयार की गई है अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए, तो ये जन्नत के मुतालिक जो कहा जा रहा है ना, वो जन्नत तैयार है, मुत्तकीन के लिए उसको सजाया गया है, संवारा गया है। तो क्या वो फाइल है? नहीं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर रही। तो फिर वो मफऊल है, क्योंकि वो मौजूद है, उसके ऊपर काम भी हुआ है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब है ये जुमला यहाँ पे मफऊल बनकर आ रहा है किसका? जिसकी तरफ दौड़ने का हुक्म दिया जा रहा है ना। जन्नत की तरफ। हाँ बिल्कुल, जन्नत की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जन्नत की ही लंबाई चौड़ाई बताई जा रही है। तो ये मफूल भी वसारिऊ का मफूल बनेगा। फेल का मफूल होता है ना, इसम का मफूल मैम, नहीं होता। ये जन्नत की ये भी सिर्फ नहीं बन सकती क्योंकि जन्नत तैयार की गई है ना। हाँ, सिफ्त भी बन जाएगी, लेकिन आप ये देखिए मफूल है ये ज्यादा। अच्छा। तैयार की गई है, काम हुआ है ना इसके ऊपर, इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये आप देखिए कि सिर्फ सही। तारीफ नहीं है, जी। काम हुआ है ना इसके ऊपर। तो मफूल क्या होता है? जिसपे फेल का काम, वर्क नजर आता है। वर्क नजर, सही। आप देखिए, अगर अगर हमने इसको मफूल, मिसाल के तौर पे हमने इस जुमला जुमला फेलिया को चौड़ाई जिसकी, इसको सिफ्त बनाया, तो इसमें आपको कोई काम नहीं नजर आ रहा है ना, सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी खूबसूरती बताई जा रही है ना। तो इसको हम सिफ्त कहेंगे। ये सिफ्त है कि वो इतनी चौड़ी है, जमीन आसमान के बराबर, और इतनी खूबसूरत है, ये तो सिफ्त है। लेकिन जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है ना, तो वो मफूल होता है। तो ये काम हुआ है इसके ऊपर, तैयार की गई है, इसके ऊपर वर्क हुआ है। तो हमेशा मफूल वो होता है जिसके ऊपर कोई काम किया गया हुआ होता है। तो यहाँ ठीक पे, मैम, शुक्रिया हाँ जी। यहाँ पे इसको हम फेल मफूल बना लेंगे पीछे सारी और फेल का। तो ये एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा, जो कि सारी और से शुरू हुआ था ना, फिर उसके मफूलीन के साथ और उसकी सिफ्त के साथ मिलके जुमला फेलिया ही बनेगा। जुमला फेलिया खबरिया। खबर हमें ये दी गई थी कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ, अपने रब की मगफरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी वसअत आसमान और जमीन जितनी है, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है।
تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ بتایا، مسلمانوں کو پہلے ڈرنے کا حکم دیا، ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس جنت سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہوئی. اور ساتھ ہی پھر کیا کہا، پھر ساتھ ہی ترغیب دے دی گئی. یعنی کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، اللہ رب العزت کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر آتا ہے نا، وہاں جنت کا ذکر ضرور آتا ہے. جہاں پر بھی ڈرایا جاتا ہے نا، وہاں خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں. جہاں روکا جاتا ہے نا، وہاں اجازتیں بھی دی جاتی ہیں. تو یہاں جنت کی وسعت کی ایک مثال دی گئی ہے. یعنی کہ اگر سود کے ذریعے آپ بہت بھی تیر مار لیں گے تو کیا کر لیں گے، 1 کا 10 بنا لیں گے، 10 کا 20، 20 کا 100، 100 کا 1,00,000 بنا لو گے. کتنا ہی کر لو گے، بہرحال اسی زندگی تک محدود ہے نا، آگے تو کچھ نہیں ہے. آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا ہوگا، تمہیں ڈال کے آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ کا ایندھن تمہیں بنا دیا جائے گا. تو برعکس اگر اس کے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا جائے، مغفرت کی طرف، یہ جو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ کی مغفرت کے بھی حقدار، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی جنت کے وارث بنیں گے جس کی وسعت کے آگے پورے آسمان اور پوری زمین کی وسعت گرد ہو کے رہ جائے گی. پھر ایک بند گلی کی ایک محدود تنگ نالی کے لیے اتنی دوڑ دھوپ. یعنی کہ ہمیں حدیث کے ذریعے ایک ایسی مثال بھی ملتی ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جان جب جسم میں سے باہر نکلتی ہے تو ایسے کہ جیسے کوئی ایک چھوٹی سی بوتل میں سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس طریقے سے وہ آزادی پاتی ہے. تو اس کے لیے اتنی، یہ اس کے دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے ابدی زندگی کی تیاری نہ کی جائے کہ جس کے اللہ رب العزت نے اتنی پیاری پیاری وائی ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں کہ دنیا کی زندگی تو دھوکا ہے، ٹھیک ہے نا، باہمی تفاخر ہے ایک دوسرے کے اوپر، مال دولت کی کثرت، ایک دوسرے کا مقابلہ، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، ہر ایک چیز جو ہے یہ بیکار ہے. کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے اس جنت کے لیے. ابھی تو اللہ رب العزت نے یہاں جنت کی صرف ایک صفت ہی بتائی ہے، تو دل کرتا ہے کہ اس جنت میں چلے جائیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، جو اللہ رب العزت کی جنت ہے جس کی وسعت یہاں مثال، ظاہر ایک مثال ہی دی جا سکتی ہے نا، کہ جس سے انسان کو اس کی وسعت کا ایک دھندلا سا خاکہ بن جائے. اصل حقیقت اس کی وسعت کی کیا ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. لیکن اس وسعت کے باوجود انسان اگر چاہے تو اللہ کی راہ میں انفاق کر کے اس جنت کو خرید سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دوڑنے کا مطلب یہ کہا ہے کہ آپ اس کی طرف جا سکتے ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ریموو نہیں ہو رہا؟ نہیں میم، میرے سے ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں ریموو کرتی ہوں. 134 کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ زینا، وہ لوگ جو، اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ زینا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نے اس لیے کہا تھا اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہوگا نا یہ انہی لوگوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی اب یہ چیزیں صفت بن کر آئیں گی، موصول صلہ صفت کرے گا. یہ کون کون لوگ ہیں جو جنت کی طرف بھاگ دوڑ کریں گے اور جنت کے وارث بنیں گے؟ اللہ دینا، وہ لوگ جو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں. وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین، اور غصہ پینے والے ہیں، اور پینے والے ہیں الغیظ، غصے کو، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں سے. اب یہاں پہ جو صفتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ان لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو جنتوں میں جائیں گے، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اللہ کی جنت کی طرف جانے کے لیے سود سے بچتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پہلے ہم صفات بناتے ہیں عطفی کے ذریعے جڑ جڑ کے. اللہ زینا موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، جمع ہے، مذکر ہے. ينفقون، فعل مضارع، جمع مذکر غائب کا صیغہ، نون فا قاف،
इसका रूट वर्ड ये मौसूल फिस्सर्राई व दर्राई, वाव आतफी के जरिए इन दोनों को जोड़ेंगे, फी हरफ जार के लिए मजरूर करके मुताल्लिक कर देंगे युनफिकूना फेल के, तो युनफिकूना फेल, हम इसमें फाइल, और फिस्सर्राई व दर्राई इसके मुताल्लिक होके मौसूल का सिला बन गया। ठीक है, ये मौसूल सिला क्या हुआ, ये मौसूल सिला सिफ्त बनेगा। ठीक है ना, ये मौसूल सिला सिफ्त बनेगा ना, किसकी सिफ्त बनेगा, उन लोगों की सिफ्त बनेगा जो जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है, जिनके लिए जन्नत उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन लोगों की ये सिफ्त बन रहा है, जो तकवा अख्तियार करते हैं, और क्या होता है, वो खर्च करते हैं खुशी में भी और तकलीफ में भी, सीन रारा द्वाद रारा, वल काजिमीना, और गुस्सा पीने वाले, वल काजिमीन अल गैज़ा, मुरक्कब इजाफी हो गया, इस्मुल फाइल भी है, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया ये। गुस्सा पी नहीं, सॉरी, मुरक्कब इजाफी नहीं है, वल काजिमीना ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर हो गया है, कैसे, अलगैजा इसके लिए मफऊल बनेगा युनफिकूना का, और वो पीने वाले हैं गुस्से को। ठीक है, और वो पीने वाले हैं इस्मुल फाइल, ये भी मजरूर हो रहा है, ये भी मजरूर है किससे, फी हरफे जार से, अस्सर्राई व दर्राई वल काज़िमीना, ये तीनों मजरूर हो गए हैं यहां तक। अलगैजा मैम गुस्से को पीने वाले, हाँ मैम जी। गाइसा जो है वो यूनिफिकून के मुतालिक कैसे हो जाएगा, वहां तो वो यूनिफिकून का मतलब है हर्ज करते हैं, तो गाइसा तो मेरे ख्याल है काजमीन जो है उसके बिल्कुल मुतालिक नहीं बिल्कुल होगा, कि ये बिल्कुल इस्मुल बिल्कुल, फाइल हाँ है। सॉरी, इस्मुल फाइल के मुतालिक होगा, इस्मुल फाइल के मुतालिक होगा, मुतालिकात से आठ जाएगी चीजों ना। के बारे में होते हैं, नहीं नहीं, सही है, मुतालिकात आठ चीजों के बारे में होते हैं, इस्मुल फाइल के मुतालिक भी होता है, मुतालिक खबर के नहीं होगा, मुतालिक उसके नहीं है, यहाँ पे गुस्से को पीने वाले ये मुतालिक है, अलगैजा इसके मुतालिक बात की जा रही है, इस्मुल फाइल के मुतालिक होगा, वल काजिमीन अलगैजा गुस्से को पीने वाले हैं, वल आफीना आफियत, आ, आइन हमजा फा, आइन फा या, ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है। ठीक है, अनिन नासी लोगों से, ये दोनों इस्मुल फाइल हो गए, ये भी मजरूर हो गया, अनिन नासी भी मजरूर हो गए, ये सिफ्त भी हो गई, अन हरफे जार अन्नासी मजरूर होकर ये भी सिफ्त हो गई। तो यहाँ पे अगर इस जुमले की सेंस को समझेंगे तो ये तमाम सिफात बनेगी, किसकी सिफात बनेगी, ये सिफात बनेगी लिल मुत्तकीना की, अल्लाज़ीना वो लोग जो युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फिस्सराई व दर्राई, वो खर्च करते हैं, कहाँ पर खर्च करते हैं, खुशी में भी खर्च करते हैं, तकलीफ में भी खर्च करते हैं, वल काजिमीन अल गैज़ा, और वो पीने वाले हैं गुस्से को, वल आफीन अनिन नासी, और वो दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, ये सारी सिफात हैं लिल मुत्तकीना की, जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है। वल्लाहु वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, युहिब्बु वो मोहब्बत करता है, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हा बाबा रूट वर्ड, अल मुहसिनीना हालत नसब का इसम, जो कि युहिब्बु का मफऊल बन गया, हा सीन नून रूट वर्ड के साथ, और ये पूरा जुमला जो है ये जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, क्योंकि ये जुमला फेलिया जो था ना युहिब्बुल मोहसिनीन, ये वल्लाहु मुब्तदा की खबर बन गया। ठीक है, ये वल्लाहु मुब्तदा की खबर बन गया। अच्छा, ये जो है ना इस्मुल फाइल अल काजिमीना, ये अल गैज़ा जो है ना, ये देखिए पीने वाले हैं गुस्से को, ये कैफियत हालत भी है, इसलिए मैंने इसको मफूल कहा था, कैफियत है ना, एक एक हालत है, हाल बयान कर रहा है, कैफियत को बयान कर रहा है। ठीक है, तो वो पीने वाले हैं गुस्से को, गुस्से को पीने वाले, और लोगों से दरगुजर करने वाले। यहाँ पे मैम इसको इस्मुल फाइल के लिए मफूल कहेंगे या क्या कहेंगे, नहीं, इस्मुल हम फाइल के लिए मफूल बनाएंगे अब कि मुतल्लिक ही करेंगे। मुतालिक ही करेंगे, इस्मुल फाइल के मुतालिकात ही होते हैं। सही, ठीक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो सिफात बयान हुई हैं, और लिल मुत्तकीना की सिफात हैं, ऐसे लोग जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, यानी हर हालत में तकवा इख्तियार करते हैं। बेसिक चीज हमें बताई क्या गया है यहाँ पे, बेसिक चीज थी बचना है सूद से,
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ آخر میں جو کہا ہے نا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ احسان کا درجہ جو دکھایا ہے، یعنی یہ اسلام اور ایمان کے بعد کا درجہ ہے جو کہ نیکی ہے. اسلام کے بعد، ایمان کے بعد جو درجہ آتا ہے نا، وہ نیکی کرنے والوں کا آتا ہے. تو یہ نیکی ہے بہت بڑی. یعنی سود کے مقابلے میں انفاق کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یہ مقابلتاً ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی سمجھ لیجئے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اپوزٹ ہے. جہاں جو انسان سود والا کام کرے گا، سود کا کاروبار کرے گا اور وہ اپنے لیے جہنم خریدے گا، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس سے بچنے والوں کے لیے، توبہ اختیار کرنے والوں کے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے پہلے جنت کی وہی خوشخبری سنائی کہ بھئی اتنی بڑی جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے. اور پھر اس کے بعد متقین یعنی کہ جن کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے نا، ان کے لیے صفات بتا کے اس جنت کی خوبصورتی کو بھی بتایا، اور پھر ان لوگوں کی بھی صفات بتائیں جو جنت کے حقدار بنیں گے سارے. سود نہ کھانا، پھر کیا کرنا، اللہ سے ڈرنا، پھر خرچ کرنا، چاہے خوشی میں ہے چاہے تکلیف میں ہے. اچھا، تکلیف میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف کا خرچ یہ نہیں ہے کہ ایسا مال خرچ کرنا جس کے بعد تکلیف محسوس ہو، یعنی جس کے بعد پریشان ہو جائے انسان اور انسان کے یہ میں کس مصیبت میں آ گیا. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی کیفیات آتی ہیں، ہم جب خوشی میں تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، ہمیں جب پریشانی اور تنگی میں ہوتے ہیں نا، تب بھی صدقات کے ذریعے خرچ کر کے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں رد بلا ہوتا ہے. صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے. صدقہ ہمارے لیے ایک طرح کا جو ہے نا ایک ڈھال ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بس خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنا ہے، غصہ پینا ہے، درگزر کرنا ہے. اچھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، والکاظمین الغیظ، یہ واو عطفی کے ذریعے معطوف ہو رہا ہے، انہی لوگوں پہ ہو رہا ہے. وہ خرچ بھی کرتے ہیں، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی، صفت میں ہی آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ زینا کے لیے یہ بھی صلہ بنے گا. ایک صلہ تو یہ بنی گیا نا، ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ بھی اس کا صلہ بنے گا. والعافین عن الناس، یہ بھی اس کا صلہ بنے گا. یہ اپنے تینوں صلوں کے ساتھ مل کے موصول صلہ صفت بن جائیں گے للمتقین کی. اس طریقے سے ہم اس کو چلے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر اس طرح تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی نا، تو ہم اس طریقے سے ان کو کر دیتے ہیں، وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ صفت بھی ہو جائے گی، متقین کی ساری صفتیں ہیں، کیونکہ متقین ہی کی ساری متقین ہی ہے جو صفتیں ہو جائیں خرچ گی بھی نا. کر رہے ہیں، یا تو کاظمین بھی ہیں، ہاں، عافین بھی ہیں. یا تو ہم اس طرح الگ الگ کر کے صفت بنا رہے تھے اسم نا، الفاعل. وہ اگر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو اللہ دینا کے لیے ان تینوں کو الگ الگ صلہ بنا لیں. ينفقون في السراء والضراء صلہ نمبر 1، والکاظمین الغیظ صلہ نمبر 2، والعافین عن الناس صلہ نمبر 3. یہ واو عطفی کے ذریعے تینوں صلے جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ زینا کا موصول کا صلہ بن جائیں گے، اور یہ موصول صلہ جو ہوگا پھر للمتقینہ کی صفت بن جائے گا. اس طریقے سے چلیں، زیادہ آسان ہو گیا نا وائنڈ اپ کرنا. بس مجھے یہ تھا کہ وائنڈ اپ کرنا میں پرابلم نہ ہو. ویسے تو ابھی ہم اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں سیکھ رہے، ہم نے صرف جو چیز سیکھ رہے ہیں نا، وہ جملے کو اچھی طریقے سے جوڑنا ہی سیکھ رہے ہیں. ہمیں جملے کی صرف پہچان ہو جائے کہ کون سا ورڈ جو ہے نا